আসসালামু আলাইকুম। আজকে অনার্স থার্ড ইয়ারের ইন্ট্রোডাকশন টু লিটারেরি ক্রিটিসিজম সাবজেক্টের জন্য খুবই ইম্পর্ট্যান্ট একটি সাজেশন দিব। মাত্র 19টি প্রশ্ন পড়লে ইনশাল্লাহ তোমরা এই বিষয়টিতে কমন পাবে। আমার চ্যানেলে থার্ড ইয়ারের বাকি সব বিষয়ের সাজেশন রয়েছে, তোমরা সেগুলো দেখে নিও। আর যারা এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করোনি তারা সাবস্ক্রাইব করে কানেক্টেড থেকো পরবর্তী বিষয়ের আপডেট পাওয়ার জন্য। Poetics. Number 1. Why does Aristotle prefer complex plot to simple plot for tragedy? Number 2. Critically discuss Aristotle's theory of mimesis with reference to his Poetics. Number 3. What is Aristotle's view about an ideal tragic hero? Number 4. Critically discuss Aristotle's definition of tragedy. Number 5. Why does Aristotle mention plot as the soul of a tragedy? Discuss in the light of Poetics. An apology for poetry. Number 1. What charges are brought against poetry and how does Sidney defend those? Number 2. Discuss Sidney's view on the antiquity and universality of poetry. Number 3. Give your comment on Sidney's view on the functions of poetry. Preface to Shakespeare. Number 1. What according to Shakespeare are the faults of Shakespeare? Number 2. Give your comment on Johnson as a critic of Shakespeare. Number 3. What are the merits of Shakespeare for which Johnson admires him so much? Or Shakespeare as a poet of nature? Number 4. Are you convinced with Johnson's opinion about the faults of Shakespeare with reference the preface to Shakespeare? Preface to Lyrical Ballads. Number 1. Why is Wordsworth's preface to Lyrical Ballad considered the manifesto of the Romantic movement? Number 2. How does Wordsworth appear as a poet of common man in his preface to Lyrical Ballad? Number 3. Discuss in detail about Wordsworth's view on the choice of the language and the subject of poetry. Number 4. Why does Wordsworth say about the language of poetry in Preface to Lyrical Ballad? Biographia Literaria. Number 1. What are Coleridge's major objections to Wordsworth's language of poetry? Number 2. Elucidate Coleridge's theory of poetry. Number 3. What are the major objections of Coleridge to Wordsworth's poetry? আশা করছি তোমরা যদি এই 19টি প্রশ্ন ভালোভাবে পড়ে যাও তাহলে ইনশাল্লাহ তোমরা পরীক্ষায় ভালো মার্কস পাবে। তোমাদের পরীক্ষা ভালো হোক এই প্রত্যাশা রেখে আজকের মতো বিদায় জানাচ্ছি। বিদায় জানানোর পূর্বে একটি কথা মনে করিয়ে দিতে চাই, যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করোনি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে কানেক্টেড থেকো আমার সাথে। অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।